अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, यूट्यूब पर पहली मरतबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तर्जमा पंजाबी अशार में आसिम इस्लामिक सेंटर की तरफ से पहली मरतबा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और आज अल्लाह के फजल करम से उसका पार्ट नंबर 94 आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह जो अहबाब कुरान के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने के लिए हमारे दस्तो बाजू हैं, अल्लाह हम सब की मेहनत कोशिश कावश को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा और कबूल करके हम सब के लिए नजात का ज़रिया बना। हस्ब आदत जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ख़यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। अल्लाह हमारी इस मेहनत कोशिश कावश को अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए और नजात का ज़रिया बनाए। आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 94 पारा नंबर 5 सूरह निसा की आयत नंबर 92 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़तुला मुमिनन इल्ला ख़ताआ। और लायक नहीं ए मोमन कत्ल मोमन थी होवे, और लायक नहीं मोमन ताई कत्ल मोमन थी होवे। पर जे कत्ल खताऊं होवे दानिस्ताना होवे। वमन कतल मुमिनन खतअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहली। और मोमिन कत्ल करे जो पुल पुलिखे अंदर, पस आजाद करे एक मोमन ओ बर्दा कब्ज़े अंदर। पस आजाद करे एक मोमन गुलाम जो कब्ज़े अंदर। वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू। मुनासब खून बहा भी देवो मौजू खून बहा भी देवे असल वारिस ताई।
اے گل وکری معافی دیون اونوں وارث سائی فَإِن كَانَ مِن قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة پھر مقتول جے دشمن ہووے او بھی مومن ہووے کرنا آزاد ایک مومن بردار اور نہ رونا رووے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق جے او ہووے ایسے لوکاں وچوں او قتل کوئی جے او ہووے ایسے لوکاں او وچوں قتل کیتا کوئی نال جنہاں دے عہد تواڈا ہووے گل مکوئی فدیۃ مسلمۃ الی اہلی وتحریر رقبۃ مؤمنہ فدیہ خون بہا او دیوے اس دے وارث تائی کرے آزاد ایک مومن بردار اور تقاضا نائی فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ متتابعين توبة من اللہ اے مقدور نہ ہووے رکھے اے طاقت نہ ہووے رکھے اور روزے 2 مہینے رب دی طرفوں توبہ خاطر اتوں رت رکھینے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا سب کچھ جانے اللہ مالک اس تھی ککھ نہ چھپیا اس دی حکمت عقلوں باہر ککھ رہے نہ لکیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اور جو کوئی مومن تائی عمدن قتل کریندا اور جو کوئی مومن تائی جان بوجھ کے قتل کریندا دوزخ وچ ہمیشہ تائی او بدلا رہے
پرندہ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ اس دے اتے غضب خدا دا لعنت اور مدامی، آخر وچ تیار او دے لئی او بڑا عذاب دوامی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، مومن لوگو راہ خدا دے اور نکلو جدوں تمامی، خوب تحقیق کرو اس بارے وچ طریقے عامی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہو نہ اس نو ملے جو آکے کرے سلام تہانوں، تو نہیں مومن سانو لگدا اور نہیں اعتبار آسانوں، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، ہے مطلوب حیاتی دنیا دا اسباب تہانوں، ہے مطلوب حیاتی دنیا دے اسباب تہانوں، پر نزدیک خدا دے رکھیا مال غنیمت افزوں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اس تو پہلے تساں وی ہے سی ایہو جے تمامی، بس احسان خدا دا ہویا کرو تحقیق گرامی، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ واقف ہر دم جو تسی عمل کماؤ، ایک ایک بارے خبر رکھاوے اور جیڑا قدم اٹھاؤ، لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، رہن بہانے کر بیٹھے مومن نہیں برابر ہوندے،
بن بہانیوں بن عذروں کر بیٹھے مومن نہیں برابر ہوندے نال مجاہداں جڑے رب نوں او مالا جانا ٹوندے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات درجے وچ مجاہداں تائیں تے بخشی رب فضیلت گھر وچ بیٹھن والیاں اُتے او کر کے خاص عنایت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاہِدِينَ پر ہے ایک نال دعاں دے وعدہ رب پلے آئی پر ہے ایک نال دعاں دے وعدہ رب پلائی اور فضیلت ہے مجاہداں رب دی طرفوں پائی علی القائدین اجرا عظیما گھر وچ بیٹھن والیاں اُتے پائیے انہاں وڈیائی وڈے اجروں ہے خوشخبری تے انہاں خاطر آئی درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ اس دی طرفوں درجے وڈے ملن انہاں نوں آمین نالے بخشش پاون وڈی اور رحمت اور دوامی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ بخشنہارا مومن خاصی آمین رحم کماوے فضلاں والا او ذات رحیم گرامی صدق اللہ العظیم.